hasa hata ne bara mazana ngoza jiri bara nguzijua nguzangalio nguzijera tosasa wakati waparuka jini Madina litafuto hula mashaka bali watu habala wali washira baho mtu hasa ne bala hali nende hali fungu hali zinga fungu na mkada na mdibala likabala sasa hali mtu sema tueshera kai mtu Suleiman hamba ukana mtsango Mwenyezi Mungu nikaufaulu basi mjo paro jokano rabbi Mwenyezi Mungu nikaufaulu kwa timu jo paro kano ile Suleiman abedu Mwenyezi Mungu nikaufaulu basi mjo paro kana ufahamu amando wangu alafu Mungu ni mfahamu mtu Suleiman ndo kaka ni Madina akauya runga na mtu sallallahu alaihi wasallam alifunga bala alafu wa masahaba haja ajamba kana tilipari salajili la kaona ka utafidi tilizinga la tilifungula shati kauredia ya mwanadamu tumesula Suleiman na tilifungwa tilipulile kiacho tililantinga na tabotacho watoto wajadolire yabu uchikatili fungu likawa na watu wajadolire yabu shano katilipulile akamtume Suleiman alayhi salam haambodua hambakatu ta wakamda paroka na kufanya mando kwa wa umra kana ufamata ataupe pakao akaudo besi ni tipi akao ila Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwema na umwema tukao wautuombe ishinga jambo mwema ndio na tochi that's what is that hivi no sidahili umnavu sallallahu alaihi wasallam atfarunda bahala hada labala muba jambo alafu ajahara ngopanga ajahaure akaure Mtume sallallahu alaihi wasallam komyo jao ya mjusi ule Mtume sallallahu alaihi wasallam komyo jao ya jisemdu jisemtu alafu tusonsema hajua alafu yajua ndula gudo tahadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam joka uhifadhi leo joka huania Mtume sallallahu alaihi wasallam zamana kana magarde ko Mtume sallallahu alaihi wasallam kana magarde koro wadom nalia wadom dunga hata wajawasi aya wallahu yasimuka minan nas mizu kuhifadhi mchacha wana wanadamu alafu ayati yaambia maswala kana mweneza mpaka wasimani joni alafu tunaanza hapo magarde koro wala wadiza alafu ndola hakanopanga adore Mtume sallallahu alaihi wasallam jao harmeko armainti uya juha yuko udifaini sallallahu alaihi wasallam hajua ndola hadimu wala hata upanga udangu wa Mtume haurege wewe urega baha mkaza mbeba hajuko uhifadhini alafu mbaka nendaza abati tuhusami tumambo kanavu angalia hampali sema kaja mrem na watu shida mdemo panga ulaba ya dibi shaba indesa tuhusami Mtume kanavu shatuka karimu kajadili ya wilo tuambele na wewe tuombe sallallahu alaihi wasallam kana yamrikao ngena haki hairati na haki yodo tushindana na una haki ya ushindana alafu irati sababu Mwenyezi Mungu gaona da hombe moja odo tushindana baka una haki shautora nti haki ya itakuti utuombe tirati sababu Mwenyezi Mungu ila ngasari wale kunilahu isa wakati ungejifikiria tungaona wazee jema mratu shinda zilenda nizomlia ndio shinda zilende nizomratu shinda yafani ndia hawo yaenjeza sasa makani lela tukadiri mwanti lela tukadiri ba likumila hisa lela tukadiri ba sallallahu alaihi wasallam ambokana awalu maghfira wa asatu rahma hadani hayo maghfira ya likumila bini rahma likumila haru kunna ndia arima huru ndo jahannam ndia lahuru ndo jahannam ya umru halali sada jumazina alisada zonsipia baishenge mnayo duniani hata baishenge tindu duniani hata baisheka tunda mria mbambai baisheka jonda mria mlol baisheka tinaman baisheka lahuru ndo umbuka watindu ya alisada jumaha mandai wa alisada jumondu wa alisada harume duniani umdo dunia ya jabaraka ya jakhiri ya fuzu ya tunya katika uparoji sana dunia ya jibira ya birahu ya jahai nanda boyare lahuri nomdu wa jahannam komdo jahannam ukotina amandu ukotina bani hao ukotiwa fanisha namba nongo bali amdolo unuvulia wandu utabisha kabati hamandu sallallahu alaihi wasallam unaboka na umba jahannam nyumba mdo tita komdo jahannam zambe wake mungu fukara wajari na mungu fukara lido dunia na mdo unuvura wasuku wa adama tisa wimna mdo mtiti wimna mdo mangu harma mdo jahannam isabeke mungu fukara ngala mungu fukara ni jipau jahunu duniani rawoske duniani yani sonja mdo novu ware kange njao mdo haisasi kango vondo hankuna kango vondo hezani hanza za hatu za kanaza nyumba za hatu za kaudovu wa salala Muhammad mdo nuvo vuo hawema gashia ti hawea vuo omdula kwa zirone fudira washangaya wajua warabo ketu fanisi kena uparoka fani hana manu ndo wa jahannam kena uparofani hana hamani yo walafu wa harumiyo harumazi tabuza
analisanda abokana halilahu mundu jahannama nduha uliba hatio aya mundu analisanda kama si mtu analisanda jimono none amani mundu analisanda duniani hunu wanu kaongo ndo besho wanai besho nauti hindu besho ndo mungufu besho ndo marenti besho kwatina bahanu boraje wala katimbi bal besho kwatina bamrotu wala uli ya utu wajua hali ya utu para usikunde ba kabati hata sha ikamba harulau ayi wanalisanda nguana lisana ezuri zuri katabu sallallahu alaihi wasallam jambo msirina ndani ambaye mdo harulau mdo ambebona hajakala ayi mdo ambebona hajakala ayi mdo ambebona awa sababu shanga ibano mdo hizo anaona ibano formula nimgoeze bali zile ndao hata amba mdo ambebona kuna mdu latimbu na rungu wala timbu hata unamba plus almu society wala timbu hata afanye mashuhula kati na ndongo chano tukeka ngula namba tisameni mbandambi tisameni mbandambi ida mndu analisanda bwangu ambebona kadondaru anjo msiri kadondaru zekadura hani wakati anjo msimtu namona ngawajonja mduka mndu ambebona aba hamsiri no anjo tono la mndu la wa ekadwa bini hanjate ndo la mndu la wa ekadara hanje mndu marezi kuna ndugu afanya yani chika ngulalo kaija pare shala tabatisami hani ndio ndani ndizo pia ni maana sami mbili mtu tahajamu ndo radiza mwizi hasani huwa kaja wasani ndo taharibi yahuda zera radiza mwizi bwana wa taala hasani hani ndio jongude hasani hani mwizi ngoja umsami ndanga salamu alaykum ilahu zikao lailatul qadr bai chama lailatul qadr au kabati tukufu amandu kabati nasiku ومن ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير أنا ميزيكم أنا ميزيشيو يوم همومنان يصبح كأمبونا nufikiri kama tukoshina ipale sene kama shaka kama tukoshina urevuza ufanya ibada njema ile kama shina ipale sababu hana lisala lailatul qadr yote hama alomba kanye jana aza ayumbo na ngo kadha yokitino ngo lailatul qadr yoma siku matukufu binti masiwa alikuwa kajana aza au watu wengi lazima yuma au watu hemuzundo wala haku kotina hata mambo wa usiku tukufu amanda mwema manda mtukufu إذا ليلة القدر يوم سيما تكون شدير الوصف الوالي كو يوم سيما جنازة نزون غزان رابي فليت غزان رابي كنا كتسبونغانا حتى ما ليلة نمدونا جنازة نمدونا مبريها فيتو شنغا كما سنبا بارونا مبريها فيتو شنغا فيتو شنغا كبايس كفنجي حتى كم بمجا سورة شاو فيتو شنغا إذا جنفنا جنازة ليلة القدر خير من ألف شاشة بكا أي مبونا جنازة أو نوفو أو نمبافانكو نجيو shangaza wakao waziona utoma kwani kuna kaushina utoma Allahumma salli ala Muhammad au mnizunguni bezenjema haina nizazo ushanga deni ushangaza na ratula la tukadi ukao kama wao au hamafuri jokala dimuri ni kwa suraya ya ndongonje mekao ndiko ni safuraha yutilizo mmo yuhetibala udojibwa wao yangalia na uombaze dua sisi ukao ngojuka uona ushangaye wa meko na mnatanata bosu fulani kama wanaone tikani washimiza kwa وترند هوان واشاري وترند هوان واناي وترند هوان وتين الراب على حالين نسكر يوم سيروا جمع إنما ليلة القدر خير من ألف على فيها ليلة القدر أو كان سكوز بيوشيا أو كان سكوز نونغا زكوديري وانغازيسيا نونغا دنيا زنونغا زكوديري وزوانو زوسيا زرزيك وزيسيا ngaduka ziliziki zanziwa chana ulawa harumu harmula ula khudu zisi harumu wa dunia jebu si hamba ida lailatul qadr no muzi ondo usikikao zenongoza mahanga zikuduriwa uzisi haruma ila harumu wa dunia jebu si hamba razi riziki razi umuri razi umruka umura razi jemazuka usia lishali zuka usia nashafamu lailatul qadr maana ngazikudiriwa usukio نزمنا وافقيش نزمنا إن شاء الله رب العالمين وافقيش ليلة القدر إن شاء الله وافقيش نزم يعتك ركابنا ركاب يدين أمهاتنا جميع المسلمين من النار إن شاء الله رب العالمين نزم وجلك سوى واخر إن شاء الله جلك آخر كلام لهم المسلمين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله خالصة لوجهه زكزا كميزم سبحانه وتعالى نزم وصحيح اسم يزهاد زكزا كميزم نزم يزكبالي يزلenge yazenjeze tena inshallah ya rabbul alamin wa assalamu alaykum العرش
textuellement, littéralement, il y a un des trônes. Mais trône chez Dieu, je suis dans les camps où je n'ai pas ouane. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ونانة وملك ونانة وليا وتمونو en permanence on doit roi maison. Beaucoup comme maison go hausi ou justement talando do warango manchi. Alafu emeleka wa wanadala wala kuzo si wa maison hindi kulobo ahad. Bano kulobo ahadu era bado sema wewe wetimdu mwangu shasinde rimoni yao bakaye mfubi. Dareleona kulobo ahadu yetima abango shoka uone mtu kosheda hapo utungwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Donc il y a un chat, la voilà où on a dit qu'à hein. Le coursier, c'est son fauteuil. Il y a ça, c'est là où on a dit là, ma faute. Bon, là, ma faute, c'est quelque chose complètement à côté. C'est bon. Allez, là, Jean-Bang, Janibia, Anaïso. Pourquoi? Parce que là, ma faute, c'est le tableau récapitulatif ou le tableau qui contient toute la programmation humaine. Ou pas humaine. Toute la programmation, c'est bon, mais prévu, Rangou, au moins et dunia et car vous m'avez dunia c'est avec la présence ya mwanadamu shawana bakaduna za sasa tena samono il y avait le monde de djinn comme le monde de djinn samono rangu wala wa hata sisira kahuja ngao bandu mo arakhina ambao kana babiri 2000 ans allez disparaître ça mais mimi almuyadi harmoise alisema biaoni ces dates c'est intéressant ils vont doit leo wajue wala prochaine mais c'est pas ça le plus important quand c'est date fixe par rapport à ils ont besoin au candidat à donner des dates fixes. Ils ont des éléments scientifiques wazita hao wajua dutaze balbala. On peut faire avancer certaines choses pour interroger et pour semer le doute chez nous. Bon, moi c'est pas mon intérêt, mais c'est bien et qui aime. Madame Amarina Mankouma bien dit, Madame Agassar Massena nous balançons plein de choses. Et quand on cartouche détaillé. Il est où on doit arrêter les cavances, nous quand c'est namnel puisqu'on n'a pas le temps. C'est vrai qu'on a proche de la soumission. Donc ils ont dit bien. Pour lui les amis imagine ils doivent régler. Donc là il m'a faute une des tableaux ikao mahfoud yani hufidha kullu shay'in kad khalaqa Allah ye inamna ya ndisa jomba kana tamono ye yofanyiwaje ye processus hayoje yenge joka dureje yenge joka dérouleje tous ces événements scientifiques que notre grand frère tamono ya représenté au Valentipia tamono zila zontipia chez nous. Donc quand vous me dites Kakardama et c'est vrai que je l'admire, ça c'est clair et net. Et mon admiration grandira avec lui parce que je n'aurai jamais. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas faible. Voilà. Dans certains domaines, il est faible. Il évite aussi. Parfois, il y a un échange à mise parce que bon, voilà, c'est Sir Amir, donc on va dominer ça aussi. Mais l'objectif, voilà, aller autour du carré, bousculer ses convictions. Non, on a invité quelqu'un, on a invité quelqu'un, il faut lui donner sa place. Ça c'est ma scène. Moi je crée et c'est moi qui l'ai invité. Donc non, il faut respecter les gens en tant qu'homme de haine. Il ne faut pas rentrer dans le jeu. Moi je ne veux pas rentrer dans le jeu des parents. Pas le jeu des jeunes, même les jeunes intellectuels, je ne rentre pas dans le jeu. Pourquoi? Parce que là c'est une mission maxus par rapport à Nini. Quand il a dit regarder Caprio, et puis quand tu vas jouer à occasion. Il fallait cette transparence. Donc, et là où il m'a fait, les tableaux. C'est bien dommage, ces propos-là, parce que ces propos-là, c'est que tous ces propos qui ont été dits là, écoutez, et moi, je vais trouver ce qui convient ou ce qui ne convient pas par rapport à ces individus. C'est le Coran. Et d'ailleurs, le Coran soutient toutes les sciences et tous les détails des sciences. Voilà, c'est différent. Et le Coran est reconnaissé parce que le Coran est le Coran c'est Dieu. Que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas. Mais le tranquille. Et puis là, on n'est pas venu pour montrer le biceps. Non, non. Enfin, en tout cas, moi je ne rentre pas dans ce jeu-là. Je n'ai encore pas aux appétits. C'est à voir comment on va chapeau de non,
jele sasa hada jela mfano lau mahfuza muzanzi pia ngizobala zihifadhiwa ngizobala kama titsobala wala kama tile ndi hao hayo je wala ijifanyishi yao bali hata Mtume sallallahu alaihi wasallam ngolonio mfano ndoka sikubalo sikloni halafu mani amiri ala yaburi hao ya sozi wala kama timani utendo usihibo ntilo jambo ndo utende ndo udungao ani kama tishijende sawa tata hizo ngizo zihifadhiwa ngizao alafu lauh al-mahfuz bilkani da hifadhi jamii nsiku ya arsh herifu ya Isa na watimele yetu ndio alafu haibakisha au hakati jezo zo waji mafundi wa ahli sunna ni mashaira ni mutazila abantu ambia busina udoguvura shabu zimuone hivi al-arsh wa الكرسي الكرسي والعرش ناه المحفوظ والعرش كلمة عظيمة تكفي ولا ولوح المحفوظ من أو زنزيه سكون نزل سبحانه وتعالى يوم دستيرو أو نغانا نياشن اليوم وما كون سبب من تاين لوليسا وديفرنسياشن أزين وما كان نغانا نمزم غيبون ما لنور يمتون صلى الله عليه وسلم أو نمتون وما كان أول ما خلق الله القلم ونمتون وين دوام mtu mkaje grazie jambo mbestilina mwende mtukufu kaje tendaji kumbua ramu shangua ni kalamu ya jaza na mapia alafu mtukufu za mafilau ni mafu zifatu hawa halafu lazikisia habari nasema makana ya Lailatul Qadr Lailatul Sultan zinamuza zikudiriwa zinamuza kudiwa na kudiriwa na wale azisisiwa harmungu wa dunia arwea Lailatul Qadr jaza siamba dunia tsipia Allahu a'lam na et quand on va synthétiser qui stara Mwenyezi avait un projet de vie pour le monde, pour la terre, pour les sociétés qui existent. Il avait un projet. À la fin projet yo boko enamna Mwenyezi Mungu afanya yoni namna ustaarabu wa duniani wakati pia armeni va pia enamna Mwenyezi Mungu procede yoni namna zinistaarabu somo pia rekari ils reconnaissent quand ils reconnaissent. Si nous prenions du recul par rapport à ces connaissances glonizo il avait un projet. Donc le projet le projet doit être écrit. Il créa le crayon. Halafu zanogozila zanzihwa. Donc avant kama hivi dezana ko babia inadi ngabo au moins le pré-projet. Halafu Mwenyezi Mungu projet siri nzuri morcerie namna hiyo ilire les années fasira projet de société fasira projet Mwenyezi Mungu ndio maana kwanza wewe mo projet akange conveneo neheni mbika wote mbona lolo na uwezo duniani mametien wana ce projet sima littéraire wana ce projet et walimaji wana ce projet sabona heni corporation ndio kwamba corporation wana ce projet ça donc Mwenyezi Mungu afanye projet ya société ya humba ulimwengu avec tout ce qui existe baina samai wal ardh parce que Mwenyezi Mungu anamwambia namna hiyo wala qad khalaqna as-samawati wal ardha wama bainahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub. Et d'ailleurs Zilé l'a dit là aujourd'hui mais sous forme de boutade hein, mais cette boutade là était vraiment une réalité chez nous. On est tranquille parce que les gens les scientifiques se contredisent. C'est pourquoi parfois on est tranquille, on écoute attentivement. C'est bon. Basi bafanya et projet là hayanzia pre-projet ndio maana inafundia hamba tamono baada haisa ukataka mbwanadamu kabla mbwanadamu haweka damu hambuka heni ndio inadhibuska ni programu zazo sina approche le projet est multidimensionnel. Le projet Mwenyezi Mungu est multidimensionnel. Donc haimorcele namna hiyo baada haimorcele haja haidécoupé en échéances c'est namna hiyo kwa échéances hizo gazino avec les étapes du projet. Les échéances quand tu comptes après chaque azifanya ces étapes ça étapes yazo hindi la première étape c'est que yazi descende sabona yazi prépare yazini que wanduka utabona ya dimanche ulionizo. C'est ce qu'on avait dit il y a 2-3 jours Baitul Anza de la ciel quand vous dites amjua parce que ces professeurs font dit habilinzia zinwaji mais on se retrouve. C'est ce qui est intéressant. Habilinzia zinwaji ndini c'est basi ezaya zeto fait avec istishhad zedalilu sabona zotipia on se retrouve. Basi Mwenyezi Mungu aisi serment hainiko wando hao le personnel prévu pour gérer après. Samgono harmoi Baitul Anza c'est daula wale cadre c'est daula wale technicien c'est daula wale diplômé. Samgono na bozi la fia hula nga malaika iliwando ile processus nono
basi ba jarme beitul aiza de lucia lino là où ramadiani jana kangabo tous les sites informatiques za Mwenyezi Mungu wao. Ne me demandez pas est-ce que ordinateur ya Mwenyezi Mungu leo yofanana ya Bill Gates au les autres. Non. Fiha ma la aynun ra'at ndani hamu. Hamambe boni. Alors ça je pourrais pas vous expliquer. Les scientifiques ça mono wari boteo. Ça mono parce que les scientifiques sont en istishara, mais les istishara quand même eux dans leur domaine, ils n'arrivent pas à les prévaloir. Et on va nous poser interrogation, et on va nous dire quoi si on a tena wele kule. Ani dema ko on ko da warakaraka. Ila mesimu ibar me betunaiza. E betunaiza bala wengi. Bala bangari jawarma les échéances. Ça mono remorcer les étapes za hazo. Les échéances en fonction des projets, puisque là, il y a des projets multidimensionnels qui dépendent de est-ce que le projet est encore ardu. Il y a un lieu de domiciliation, il y a un espace de culture, diverses cultures, Shahoula, ou plutôt, Harma et domaine, il y a Hemer, avec toutes les richesses du mer, mais aussi diversifiées, que nous puissions l'imaginer. Harwe domaine ya océan zenogos lo moni hula zemani ya lo moni hula neze fizi lo moni hula neze koro neze kora lo moni hula nyon ma scientifique on ngos za ura goni c'est des domaines qui après ça mono ya jaje domaine ya wanadamu abon wanadamu amdo ndo na oze étape no za projet ça mono puisque wanadamu mono enamna ka concevoir rekande ila embryon ya hema scientifique yambakana ka bactérie aja évoluer ja wa transformer rekande ina tu sur Qur'an rabokana hindi tamol d'abord le dongo premier concept le dongo les dongo tena jara arma le dongo lawilo on a extrait quand même le corps de Hawa la femme mais on va stopper processus pourquoi parce qu'akanda oni songo hao amba ino ba tamolo caduc la réforme et évolution gardien dini ajate système ya huzaya bimana de la Adam na Hawa et tout de suite immédiatement après avoir changé le premier concept il en a créé un autre il répondait immédiatement il a besoin d'un projet halo bimana il s'est donné les moyens sambono aja posé il a projet il a wonti onada moidenge gwandao ani gwandao niyo après la huma fudu après la bingana senoko za ila de malionga una senoko za et puis onada moja kwa liberté les ngwa jabakana wa mwanadamu sambono wenga wa liberté ya hao izo sisi kasi d'accord na sinema philosophe hamba sisi ka eni ndio kwa philosophe hamba sisi kasi d'accord sambono harmaze tezi wa posé mais après da harmaze analyse les critiques sambono audo mahalo ribabandana wala sina harmaze analyse les critiques ngari babandana ono puisqu'on va encore avancer toujours sambono c'est la preuve scientifique ou harazi la preuve scientifique on dit non ya woni magiri. Comment vous pouvez croire seulement à ce que vous détenez et ne pas croire à ce que l'autre détient? C'est lui qui vous a équipé de ça. Les deux éléments qu'il avait cités là, les deux éléments, d'où viennent-ils? Qui les a créés? Et à un moment donné, il avait avoué que c'est Dieu, mais bon, nous, Dieu, c'est question de foi. Après, question de foi. Oui, ok, on est d'accord, il y a question de foi. Donc, question de foi, ouais, scientifique. Le spirituel est temporel. Allez, yo handa synthétiser il a idée faut dire na botu ndio synthétiser tena ndio sira disa tena shaba alaji wisa ndo mzunguza mzimu zitokao ali kazamba jao ya nguzo wa maraji ya kanisa kaza mungu kwa mbula ndio watu Ibrahim ndio sipia ilikawa mzimu kana tudamiri kula shay'in amri maana kama mzunguza sikuloni dangusa yenge dangusa ushamba idangusa damiru kulla shay bi amri rabbi chunga yule dangusa uyamba idangusa chunga lunga runuka ndio humo honde ndio hunde marindia dangua ndumna dajila nyungo halafu mwendo udangua siku ile kija mdangusa na hapa siku ile kija maida msunna dajile ya maida ngusunnazi idha dangusumna damiru kulla shay bi amri rabbi mana ondoka tu mkana bado shando ndoula Ibrahim chatu ndo wa duniani kwa jambo uzimi au tifanya hazi no ndo wa Ibrahim ono akauvumula ndio ukebadi dawasa show back ndio ukebadi amma pano emisiri sisi hizo chama ngabambikao iza mazahale ngabambikao kwa jaka ufanya hazi kwa jaka onda solutions za ufanya hazi kama kwamba hawala nazahao na zahao watando hazi wazo ndio wasanu msirini
ngona hando hasha wasaru nimsirina uswali ukabala urazi ndaza msirina hobaya banu hobaya bani problemu hobaya banu ndo bahami msiringe balo hawajibu lana iyo faru msirina bana besho unga una mali hata kutuguta hojo kutumshakula rubulo kutumsirina abona mali musakutsara ndo stafir chakutujua baskeri ni hapa au kain au kaundu wala ukansimama walikoja wafanya polisi ya kimungu au amenuza kimungu au wananyi serikali au kanisha tu msirini bala ndo kaundu walikuwa na serikali ini maana ibalo sabachuka kitibala ndo ndo na hazini au kawa roho kwa sanda hazini hayo ngo tuanza wazima na wakati wangu wajua Mwenyezi Mungu wajua jafikira za Mungu wajua fara bilisa tu ile shito na nzele bilisa za kidu za ngwani zote walishimisiri mitume yani haja toka msiri ndo bandu libangu kuu ndo bandu wameze habari za mtu na uliprepare ndo juu waroshiza ndo msiri idha halafu fikira hiyo wana wazungu wakikoloni wakati wa haja wale wale fikira hiyo nalisa wakati hizo wakati huko anafaa wajawainika mwanzo sasa kisema wasoko malaja na sauti msikia au mswali shefu ndo sababu la mkensia au kaida ambeja mtefikira za kidini mazeni nje mwanzo dini halafu ndo hapo ndio na kisha tunzili baba ye kusanya kitu kana taratibu kama hiyo kana